দেবে ভাগবত পাঠাগার মানে করে উল্লেখ মানে প্রচার প্রসার হেসি সেই প্রথম স্কন্দ ভাগবতরে বাবরি নমোই নৃসিংহ চকর ঠিক है লীলা বিধৃতি গড়ে বড় দেবে মানবে ও গোচর संता को दुती संता विश्वास करवार लगी बोली आज से श्रवणाश्रवरी से फल खाइले भगवान केतना बदले खाइले से विश्वास करी थिला बोली हेले केते वर्ष रे भेटले जानि छ केते वर्ष को भगवान एते कठोर एते निष्ठुर जे ता चतुर्थ बयस समय जाके से बाल्यकाली रू बोले जाइथिला चतुर्थ बयस जेते बेले हला से समय जाके भेटि छ दुती गो আগো সি বর্ষ হইলা শ্রী গোবিন্দ করে বিজে করে যে ব্রহ্মরাশি অসি বর্ষ হইলা শ্রী গোবিন্দ করে যে ব্রহ্মরাশি বিজে করে যে ব্রহ্মরাশি আগো মানব জীবন সে মুক্তি পাইগলা ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଦୁତି ଗೋ ହେ ମୂର୍ଖ ଧମ ବିପିନ ଭଣୀ ଦେଖ ଧମ ବିପିନ ଭଣୀ ସଜନୀ ସଜନୀ ମର୍ଗୁମାଣୀ ଶୁଣ ସେ ମୋର ଭକ୍ତର କାହାଣୀ ଶୁଣ ସେ ମୋର ଭକ୍ତର କାହାଣୀ दुती गो तुम्हारे प्रश्न आंसर है।